Alhamdulillah, I will be just back yesterday from Saudi to arrange Hajj, and inshallah, hopefully, it will be going to smooth, and we hope may Allah will be help us also inshallah. So, as of now, as all people know, these years we have a lot of difficulties and problems in Saudi Arabia because the Hajj will be starting after 4 years. 4 years with the no Hajj, and this year with everything system, everything will be changed. So the people who are there in Saudi Arabia, they are trying to help us for getting the visa, but sometimes the system is down. Like when we apply the Hajj visa, we must be apply the visa by online. And when I am in Saudi Arabia 2 weeks, the e-Hajj is not working. Baik, apa perlu saya terjemahkan apa bisa mengerti? Terjemahkan. Oke, baik. Jadi Abdul menyampaikan bahwa sistem haji ini sekarang baru mulai lagi. Setelah 4 tahun kita berhenti menggunakan sistem haji itu. Jadi dia sekarang sistem haji dipakai lagi dengan menggunakan online sistem kita, ya. Namanya ERC sistem itu. Dan sistem ini beberapa kali jalan mati. Ya, di luar kemampuan kita gitu. Jadi dia sudah 2 minggu di Saudi Arabia mencoba itu dan beberapa kali mati. Jadi mudah-mudahan proses ini berjalan terus, kan? Tapi ya kondisi ini memang baru mulai setelah 4 tahun berseperti mungkin memang ada kendala yang harus terjadi. I will be arranging the accommodation hotel in Makkah and Medina. Alhamdulillah, it is final. But the problem still is when the system is not working e-Hajj, we cannot do anything. And especially this year, we have a lot of restrictions for the non-Hong Kong passport holders, like Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, all nationalities. It is very hard before to get the permission. But Alhamdulillah, I will be trying, do my best to get the approval as much as we can bring brother and sister for non-Hong Kong passport holders. Dia travel akan bertanggung jawab masalah akomodasi dan transportasi selama di Saudi Arabia. Tapi jika sistem e-Hajj ini mati, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ memang itu sistem yang harus dia terima. Jadi menunggu proses itu ya memang ada waktu. Tapi dia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Problem utama sekarang adalah peraturan dari Saudi yang menyatakan bahwa untuk pemegang paspor asing itu ada batasannya. Dia akan berusaha keras supaya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berangkat supaya bisa ikut di dalam itu. Tapi pembatasan itu memang ada sekarang ini dengan peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi. Inshallah, because still we are not sure about visa from Saudi. It is a delay of the system, delay of the other effective. We will be trying to really get the seat or airline from Hong Kong to Dubai, Doha, Qatar, Abu Dhabi, Singapore, Malaysia, Bangkok, whatever we can get a seat. But we are very late, especially I am very late. So we will pay the money to the airline and to confirm the seat. So in that reason, we have a chance to maybe get any airline which give us the seat. So we don't have any choice. I don't like this airline, I don't want to go here, I want this one, not like this one. Which airline will give me seat? Inshallah, I will be take and we will be informed to you to which airline we are going and when we will be coming back. Inshallah, I hopefully the last date of departure from Hong Kong, it will be 20th of June and we'll be coming back to Hong Kong. The first flight will be 7th of July. So, Nian Travel akan bertanggung jawab untuk semua proses ini dan sedang awalnya memang berusaha mendapatkan tiket dari berbagai airline yang sudah ada, ya, dari Dubai, melalui Qatar, melalui Abu Dhabi. Tapi problemnya dia mengakui bahwa dia berasal dari Bangladesh karena memang terlambat untuk memproses ininya
dan adanya peraturan baru perubahan paspor. Jadi beliau mengatakan bahwa sulit sekarang mendapatkan tiket melalui pesawat yang lain, tapi dia bertanggung jawab berusaha memberangkatkan jemaah ini sampai paling batas akhirnya itu tanggal 20 Juni, 20 Juni, right? Jelas ya. Tanggal terakhir keberangkatan jemaah haji bisa ke Saudi Arabia tanggal 20 Juni. Dia akan usahakan supaya semuanya bisa berangkat dan kembali dengan jadwal paling tepat itu tanggal 7 Juli. Until 7 Juli atau paling telat 9 Juli. 9 Juli. Arrive in Hong Kong. 9 Juli sudah landing di Hong Kong itu paling telat. The families like husband and wife, inshallah they will go together with a one flight. But other sister, like if you have 30 people, 50 people go in one flight, 50 people go in other flight. Suami istri akan berangkat dengan satu pesawat penerbangan, sementara yang sendiri itu bisa dipisah karena itu mengejar pesawatnya aja. Jadi nanti tetap akan kumpul nanti di satu. Because some people they have to take the flight from Hong Kong to Bangkok, and some people have a fast transit, some people have a long transit. In this matter, I am sorry sister, I don't have any choice. My responsibility, my priority is to bring you Hajj. Not with this flight, not with this flight, long time or short time today. I will be trying to do my best, but as you know, we are very late already. So, which airline give me seat? I just asked them, thank you very much, please give me seat. We will be late in the airport, no problem. Penerbangan bisa ada transit di Bangkok. Misalnya kita harus masuk ke Bangkok dulu, itu ada yang menunggu lebih lama dari yang lainnya karena dia mendapat penerbangan lebih awal, sementara ada yang menunggu lebih telat. Beliau mengatakan tidak bisa memaksakan untuk bisa dalam satu flight semuanya bisa berangkat dan sama, karena memang tujuan utama yang penting adalah semuanya bisa berangkat ke Tanah Suci pada waktu itu dan tidak terlambat. Jadi dia harus minta supaya semuanya mengerti, dia akan upayakan supaya semuanya berangkat dulu, apakah itu lebih awal atau lama menunggunya nanti di Bangkok, atau telat berangkatnya dari Hong Kong sehingga masa tunggunya nanti di transitnya di Bangkok itu lebih cepat, sehingga nanti berangkat dari Bangkok ke Jeddah itu pasti akan sama-sama berangkatnya. So, like if we are going from Hong Kong to Bangkok, Bahrain, Jeddah, coming back, Medina, Bahrain, Bangkok, everyone will be, we have a two group, one flight in one group and other flight in another group. Everyone will be come back together. Only will be going separate. Family will be going together. If husband and wife they are going together with a one flight, single person, single woman, or single man, they will be have a different flight from Hong Kong to Bangkok. And from Bangkok, inshallah, we are going together. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa perjalanan mereka tadi selanjutnya semuanya dari Hong Kong ke Jeddah itu mungkin akan melalui Hong Kong, Bangkok, Bahrain, baru Jeddah. Kembalinya dari Madinah ke Bahrain ke Bangkok ke Hong Kong. Ya. Karena dari Madinah atau dari Jeddah itu atau ke Jeddah itu menggunakan Gulf Air sampai Bangkok. Dari Bangkoknya nanti baru berbeda flightnya ke Hong Kong. Dan tapi dari Bangkok ke sesuai dengan persediaan tiket pada saat itu. Misalkan sekarang kita mau booking. As you know, our priority to will be doing the Hajj. It will be sometime we have a lot of difficulties in the Hajj. Last 3 weeks I am in Saudi and still I will be facing so many problems. Leave me sometime I really cannot sleep because I have responsibilities. I have to trust with you people who first work, then will get the money. You people already have a problem, some sister already paid the money to someone and there's a lot of problems.
those things. To avoid any kind of problem, inshallah, we will do the smooth. And as of now, our quota is full. But I will be trying to do my best to will be increasing the quota for Indonesian system. I try, but not promise. Just walk it. Semua proses ini memang berat. Apa yang dilakukan oleh Mian Travel selama di Saudi 3 hari terakhir ini untuk memastikan jemaah ini bisa berangkat cukup berat, cukup banyak peraturan yang berubah di Saudi itu juga kita di sini. Tapi Mian menjamin bahwa dia tidak melakukan tindakan apapun yang merugikan, karena sampai saat ini pun memang ya kita juga semua tahu bagi jemaah haji yang berangkat bahwa kita belum menyetorkan uang ke minyak ini. Ya dia sendiri yang tidak mengharap modal di Saudi sana, yaitu ininya beliau. Kita tidak pernah menyetorkan uang ke beliau, uang kita semuanya aman di dompet Duafa. Dan dia berusaha memastikan bahwa jemaah kita yang sudah masuk itu namanya supaya bisa berangkat haji semuanya, ya, memenuhi kuotanya. Kuota yang dia punya 150 itu belum, tapi tidak diisi untuk orang Indonesia semua, nggak boleh. Peraturannya memang nggak diizinkan, ya, peraturannya nggak diizinkan. Dia berusaha sekarang kalau memang bisa, dia mengerti bahwa kita ada jemaah kita yang pengen masuk ke sini, yang masih di waiting list kita juga lebih dari 20, ya, yang ada di kita. Dia memastikan, mengusahakan supaya mudah-mudahan bisa bertambah kuota kita untuk orang Indonesia. Kalau ada, dia membuka nanti. Tapi kalau sekarang ini tolong, dia tidak bisa menambah itu karena memang peraturannya nggak diizinkan. Mohon doa aja dari Bapak Ibu semuanya supaya beliau bisa menambah kuota itu nanti. During Hajj in Saudi Arabia, all the road will be closed 1 hour before Salah and after 1 hour Salah. All the road traffic is blocked because of the Hujjaj going to Haram and pray. In this point, we cannot find any Indonesian restaurant who will be provide us the Indonesian food. Untuk selama di Saudi nanti, terutama di Mekah ini, dia menyampaikan bahwa transportasi di sekitar haram itu 1 jam sebelum sholat sampai 1 jam setelah sholat itu ditutup. Ya, problemnya kalau 1 jam selama penutupan itu pembawa makanan itu memang agak sulit untuk masuk karena makanan itu harus disiapkan di tempat kita dan sebelum jam makan itu pasti tidak akan bisa tembus untuk masuk ke dalam wilayah haram. Jadi makanan Indonesia sangat sulit untuk bisa masuk karena perizinan ini. That's I try to find any restaurant near to our accommodation in Makkah, so we don't have any problem for the transportation. Unfortunately, there is only Pakistani, Indian, Bangladeshi kind of restaurant. No Indonesian restaurant here in our place. Ngerti nggak Pak? Jadi kita berusaha mencari makanan Indonesia yang dekat dengan tempat kita tinggal. Tapi nggak ketemu makanan Indonesia. Kalau makanan Indonesia tidak di luar pasti ketutup, jalan terblok. Daripada jalan makanan kan sudah terbuka. Yang ada hanya makanan India, Pakistan. Even I like to Indonesian food, but I cannot be quite in Saudi Arabia. Walaupun dia sedang makanan Indonesia, dia kan bisa makanan Indonesia. So all I will request when we are going for Hajj, please try to understand we are coming for Hajj. It will be 25 million people coming on that place. The place is very small, so crowded, and 25 million people will be come to doing the Hajj. Inshallah, we will be doing very smoothly. Just dua, may Allah will be help us and protect us during the Hajj. Selama proses haji ini, ya, mohon mengerti sekali, ini bukan proses yang gampang. Ada 25 juta orang melakukan ibadah di waktu yang sama, ya. Yang diharapkan cuma semuanya itu bisa berjalan dengan lancar, ya, berupaya untuk semuanya bisa berjalan sesuai dengan itu. Tapi jangan terlalu mengharap tinggi sekali, karena terlalu banyak hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat menjalani proses itu. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar sesuai dengan harapan kita. Banyak-banyak berdoa supaya perjalanan semuanya lancar. Amin. Jika ada yang mau bertanya, silakan.
silos in Makkah? What should we do? Very good question. Thank you very much. Terima kasih. What is the best solution? Each brother and sister, when you are in Makkah, in accommodation, in hotel or in the building, just share your location by WhatsApp. So when you share your location by WhatsApp, even you are alone, you know how to go and where to go. Please do this one. Everyone will be share the location in Makkah, in Mina, in Arafat, in Muzdalifah, in Medina. So you will be not going to lose. If you lost somewhere, we cannot come to pick up you, because we don't know where you are. So this year in Haram Sharif, in Kaaba, there are a lot of change. I just checked yesterday. So many roads are one way only. You enter one road, you come in other road. Go and enter this road, then will be enter this road. So avoid any trouble. Please share your location. At least you know from where to go. And in karena itu memudahkan kita mencari. Ya, pertama kalau kita lagi kehilangan tadi seperti disampaikan, hilang di satu tempat. Kalau kita bisa share lokasi kita, Pak saya di sini, itu tempat saya di sini, kita yang membantu mencarinya juga nggak terlalu kesulitan. Ya, jadi belajar untuk itu share lokasi itu ya. Saya kira semuanya udah pada ngerti. Tapi ya kalau masih belum mengerti gimana share lokasi itu bisa masuk ke map. Mapnya itu kan itu ada share lokasi. Jadi orang akan tahu posisi kita ada di mana. Jadi kalau dikasih tahu misalkan di WhatsApp ke kita, ke saya, Pak saya di sini saya nggak tahu jalan pulang, kita bisa cari. Itu hal yang paling gampang mencari sekarang ini di Saudi. Karena di Saudi, terutama di Makkah, di Arab, itu banyak perubahan peraturan. Untuk masuk ke Haram aja ke Ka'bah itu banyak sekali peraturan itu. Masuk lewat pintu ini, tapi tidak bisa keluar di pintu itu, keluarnya di pintu yang lain. Ya, laki-laki masuk di pintu sini, perempuan masuk di pintu sebelah situ. Itu jangan khawatir, pokoknya kalau udah sampai di dalam fokus ke target dulu. Mau ngapain? Mau sholat kah? Mau tawaf kah? Selesaikan dulu. Kalau mau pulang kan nanti kontak di WhatsApp, ya. Share lokasinya di mana posisi. Nanti kita akan tutup. Itu yang paling krusial ya kalau untuk sendiri. Di infokan juga kalau di Ka'bah di dalam haram itu yang lantai dasar itu tidak boleh digunakan untuk sholat ya. Itu hanya untuk yang berpakaian ihram. Jadi kalau kita mau sholat, mau beribadah itu harus naik ke lantai 1, lantai 2. Jadi memang banyak sekali peraturan baru di haram itu yang membuat kita memang harus hati-hati supaya nggak bisa dengan tempat yang lainnya. In Makkah, when we will be do the tawaf and after tawaf we will do the sa'i. After we finish the sa'i will be starting from Safa and finish in Marwa. Safa, Marwa, Safa, Marwa, Safa, Marwa. When we finish the sa'i, there is a door. Just go outside, left side. When you are outside of the door, just go straight. And after there is our building. In Makkah, I hope you are not going to lose if you follow the right direction. Oke, untuk di Makkah, niat menyampaikan bahwa kita biasanya kita menjalani proses tawaf, dan selesai tawaf kita melakukan sa'i dari Safa ke Marwa, yang selesainya nanti di Marwa. Ya, dari Marwa kita keluar, itu ada pintu di sebelah kanan yang kita bisa keluar ke tadi seperti disampaikan oleh Pak Ustadz ke arah ke tempatnya lahir Nabi Muhammad. Itu tuh di sini mana Pak? Jadi dari pintu itu ya yang disampaikan Bapak, dari pintu itu paling dekat ke tempat tinggal kita. Ya, jalan lurus saja itu udah sampai di tempat kita. Not inside. Outside the boundary of the haram, it will be about less than 700 meters. Less than 700. Dari kedua batasnya haram itu ke tempat penginapan kita kurang dari 700 meter. Ya. But the building have some steps. You will walk 5 steps, walk, and 5 steps, and walk, and 5 steps, and walk. Because building is higher. This is the first building from haram. Jadi bangunannya agak tinggi posisinya segitu, jadi kita akan jalan nanjak sedikit beberapa lah. Itu ada tangga, nanjak lagi,
Ada tanggal lagi beberapa. Also in Medina, it will be only 500 meters. Di Madinah, Mondia Masjid Nabawi, it is only 500 meters. di Madinah sekitar 500 meter. Total. Oke. And Ada lagi? question? Thank you. I would like to ask, this is our first time to do the Hajj, inshallah. So how is the condition in Mina, Arafah? Because we need to stay overnight there. And then is there any minimum cash? For example, just for emergency, how many that we have to bring in Riyadh? In my experience, for 45 years, not for 100, 45 years, I want to request every brother and sister, mostly, especially our Indonesian brother and sisters, when they are going to Mina, they thinking they are going for a picnic. So don't bring your baggage or hand carry like this one, no need to bring. When brother and sister, especially brother, we are going to Mina, you are in Ihram. From Makkah, we go to Mina in Ihram. 8th Dhul-Hajj, or maybe 7th Dhul-Hajj night, it will be counting 8th Dhul-Hajj. 8th Dhul-Hajj, we are in Ihram. 9th Dhul-Hajj, we are going to Arafah for the Hajj. Then 9th night, we will stay in Muzdalifah with the Ihram. 10th Dhul-Hajj, we will come back to Mina. After staying in Arafah, we go to Jamarat. We will throw the stone. We will cut over here. We will cut the Hadi and back to Mina. So 8, 9, 10, 3 days you are in Ihram. This is 3 days you are in a one go. 10 Dhul-Hajj you can change your clothes. You need a one clothes for 10 Dhul-Hajj. 11 Dhul-Hajj you can change your clothes. You need a second clothes. 12 Dhul-Hajj you can change your clothes. You need a 3 clothes. So brother need a 3 clothes in Mina. With 3 clothes, it's very easy. You can get a bag, small backpack and put inside. No need to bring anything heavy. Then, if you have a heavy luggage, you must be put in your place, not with other people's place. Like if you put the bag here, oh, this is the bag, I will sleep here now. If you put bag in your place, and you will sleep in this place. Please bring small bag, small thing in Mina, because we are just staying there about 5 days only. Oke. Untuk proses di Arafah dan Mina, ini diingatkan ke teman-teman kita dari Indonesia supaya jangan membawa pakaian atau barang-barang terlalu banyak setelah traveling ya. Karena kita nggak lama di situ dan pakaian juga tidak banyak berganti, terutama untuk laki-laki yang hanya memakai kain ihram di situ. Jadi jangan bawa barang yang banyak, ya pakai bawa ransel satu aja sudah cukup untuk itu. Kita dari tanggal 8 itu 8 ke 9 itu kita masuk ke Arafah. Ininya 9 kita di Arafah, 9 ke 10 kita bergerak ke Muzdalifah, 10 itu juga kita masuk ke Mina, sampai 11, 12, 13. 3 hari itu kali kita berganti pakaian yang ininya setelah melempar jumrah. Kita ini menanti pakaian sebentar, untuk pakaian paling banyak 3 setel aja. Itu dengan bawa lewat pakaian ransel aja sudah cukup. Dan tempatnya itu sangat terbatas di situ. Jadi jangan bawa tas travel yang banyak. Officially, the Saudi government they allow in Mina the gate like this one, 50 centimeters, and the length will be about 1 meter 20 centimeters, less than my height. So this is the official bed space in Mina and Muzdalifah. Also not Muzdalifah, in Arafah. Ya, kalau untuk biasa itu dikasih aja ukuran kayak seperti matras itu Pak. Yang ukurannya itu hanya 50 cm dengan lebar 22 meteran. Iya, ada, biasanya ada. Jadi dikasih. And in Arafah, we just stay about 2 hours only. We just go in Arafah, when we do the Hajj, lifting the Hajj from Masjid Namra, pray, make a dua, then night time we will come to Muzdalifah, and in Muzdalifah we will stay. In Muzdalifah is nothing.
only having toilet and water for the wudu. No room, no AC, nothing. So we will just sleep on the floor. We just have a sheet, put the sheet in the ground, and we will sleep in Muzdalifah. Di Arafah kita hanya 12 jam, kita datang pagi sampai itu setiap kita dengarkan setiap diri sana banyak istighfar, banyak baca doa, dan juga mendengarkan ceramah dirinya. Nanti habis maghrib biasanya kita sudah mulai bergerak ke Muzdalifah dari Arafah. Dan di situ biasanya kita tidak punya tempat yang spesial, yang punya AC segala macam. Jadi biasanya bergerak aja di situ, di mana tempat itu ada, biasanya kita istirahat sebentar, mengumpulkan batu, oke kita bergerak. Setelah itu ke malamnya ke subuhnya ke Mina. So when we will be back to Mina from Muzdalifah, of course you can change your clothes, you can do the other one. What mostly I am doing, I just buy the clothes there in Mina because so many people getting on the road. Ashra riyal, 10 riyal, 10 riyal, 10 riyal. 5 riyal I buy my pajama, 10 riyal I buy the outfit dress. After using, throw it, buy the new one. Because laundry is expensive there. Di Mina kalau memang udah bisa ganti pakaian ya beli yang ada di sana itu murah, yang lihat 10 riyal. Ya itu laki-laki lah itu. Kalau memang mau beli itu murah daripada bawa itu ke laundry pakaian laundry mahal. Inshallah, I will be trying to have a laundry, like a washing machine in Makkah. In Medina, I request him, but he is not cooperating with me. If Medina is confirmed, I will be ready to go. But in Makkah, inshallah, we have a washing machine and upper floor. So everyone will be washing here by numbering. Because so many people, so it's really hard for everyone. But inshallah, we can manage each other. Dia akan mengusahakan supaya kita ada mesin cuci nantinya di tempat di Mekah. Ya, di Madinah kayaknya sulit, tapi di Mekah dia ada tempat di lantai atas yang bisa kita mesin cuci nantinya. Nah, cuman antri di situ, berbagi aja kita bisa. Biasanya pengalaman kita sebelumnya untuk mencuci ini di masing-masing kamar itu memang ada kamar mandinya, terus kita cuci di situ ya. Disesuaikan aja. Terus ini. Ya. Ada lagi yang lain? How much cash money? I think it's much better if you can get 2,000 or 3,000 riyal for all your trips, including the small shopping. For 50 riyal, your food is including. The breakfast, lunch, dinner is including. So in Muzdalifah, in Mina, also including, in our park is also including. What money you want to use for your personal? You want to eat some other food, you want to taste some ice cream, that money you need. But much better 2,000 Saudi riyal, maybe 4,000, 5,000 Hong Kong dollar will be enough. Except the shopping. And if you are going with your wife, you must be bringing your credit card. Kalau nggak salah dengar tadi di sekitar Masjidil Haram kalau laki-laki menggunakan pakaian ihram ya di lantai dasar kalau mau pakai dasar pakaian ihram. Nah dengan begitu artinya kita pasti biasanya di sekitaran itu ya itu dapat berapa banyak baju ihram ya Kenapa itu? Umroh dulu baru haji, lalu kita pakainya pernah lepas jadi pakaian biasa, itu maka setiap orang yang berhaji itu harus potong kambing. Nah kalau ini itu sudah termasuk harga yang sudah disiapkan. Tapi ada lagi dar atau fidyah yang kena pelanggaran masing-masing, maka itu jadi konsekuensi masing-masing. Nah itu biasa nanti terkait dengan gridnya. Kalau misalnya hanya sebatas potong rambut kuku, itu bisa nggak sampai dan itu hanya fidyah, kasih makan. Dan saya kasih tahu berapa nominalnya ya dan sebagainya. Nah yang kedua terkait dengan pakaian aturan tawaf ya. Jadi begini. Sekarang itu di Mekah itu yang lantai utama lantai 1 itu nggak boleh pakaian biasa itu tawaf, walaupun tawaf sunnah.
Sehingga kalau kita mau dekat-dekat dengan Ka'bah, perempuan mah gak ada masalah karena dia gak ada pakai ihramnya, gak keciri. Kalau laki, kita pura-pura pakai ihram gak ada masalah untuk sholat saja, paham gak maksudnya? Di luar haji umrah maksudnya. Karena kemarin saya bawa jamaah umrah juga mau begitu. Setelah umrah selesai, ada jamaah yang pengen sholat dekat Ka'bah, dia harus pakai ihram aja. Tapi bukan niat umrah, sudah hanya pakai saja. Nah, maka harus dijaga kesucian ihramnya. Yang laki-laki karena sudah difasilitasi oleh level 1 pasang, boleh aja bawa 2, cuma tinggal ngatur space koper aja. Kalau 1 jadi cuci, keringin lagi, itu bisa diatur sebetulnya. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Masih ada yang bertanya Bapak Ibu? Kalau kita los ya, salah jalan harus share lot, otomatis kita harus punya internet. Nah itu gimana Pak? Punya internet ya, nanti kita beli ininya, paketnya, karena mana? Terima kasih Pak. Terus mengenai biasanya kan pengen belanja gitu, itu kapan kira-kira? Ketika menunggu saya ada sholat kan? Kendala jadi gini. Kebutuhannya berbeda-beda dan keinginan ibadahnya mungkin beda jamnya. Nah, apakah ketika di sana itu kita akan dibagi golongan misalnya yang mau ibadah sholat subuh jam segini ngumpul, tapi pasti akan berpecah. Sementara ini kami mungkin hanya berdua. Itu bagaimana Pak? Saya ya. Oke. Untuk ibadah haji kan kuncinya sudah ada. Ibadah haji itu kuncinya adalah tanggal 8 sampai tanggal 13. Oke ya. Umroh itu sehari ketika daftar umroh itu nggak boleh kemana-mana, itu saya. Paham ya Bu ya? Nah nanti di luar jam itu hariannya ada 3 harian itu nanti diatur per kamar, bagian atau per kelompok. Jadi nggak usah kelompok besar. Ya, yang penting nggak boleh keluar masuknya sendiri-sendiri, kudu ada temennya. Dulu sama ibu ini, sama ini saling komunikasi, biar nggak nyasar kemana-mana. Yang kedua, ID card. ID card itu biasanya nanti ada nomor saya, ada nomor Pak Anjolokit, ada nomor beliau. Kalau ada apa-apa, call di situ atau WA di situ. Bisa pakai paket HP, paket umrah atau haji itu bisa, atau beli kartu di sana juga bisa. Teknis. Begitu ya? Kita bagi. Kalau beli kartu biasanya sekali aja, belinya untuk cepat. Habis itu isi-isi. Kalau beli kartu kita diizinkan satu paspor registrasi di satu nomor aja. Oke, ada lagi yang lain? In Saudi Arabia, you cannot be use WhatsApp, or if you want to help someone to give the money, please give the money poor people in Indonesia, not in Saudi Arabia, please. Mostly they are very professional, they are groups, they have a business, and we are people very nice. Allah gave us a good heart to give the money of the scheme, sadaqah, and this job is very much. Ini juga biasa itu saya Pak. Kalau saya juga tahu itu ada yang mendekati kita pada saat kita lagi sholat di haram, itu yang meminta bantuan, minta sedekah segala macam itu mereka profesional di sini. Itu tapi saya tidak melarang sama sekali seperti yang disampaikan oleh Bian tadi, jangan bantu ke Indonesia ya, itu terpulang ke kita masing-masing, tapi ya hati-hati aja ya, kalau kita memang mau bantu silakan. Saya menyarankan itu kalau memang mau juga memberikan sesuatu di dalam masjid ya kasih ke petugasnya aja, itu lebih bagus ya, berseragam-seragam mereka lebih pantas kita bantu untuk itu. Memang secara ini mereka lebih jelas mana berguna. Tapi kalau ada yang mendekati kita 2-3 orang memuji kita, menanjung kita segala macamnya, memuji terus bentuknya meminta bantuan sedekah untuk negerinya ya, untuk keluarganya ya, itu hati-hati. Itu biasanya sindikat kelompok-kelompok yang memang usahanya seperti itu. For all of us, the 35% that masuk dalam Allah yang
this year all the Hajj now will be changed. From Hong Kong, the Saudi government decided only Hong Kong passport can go. From Japan, only Japanese passport can go. From Korea, only Korean passport can go. This is the new law in Saudi Arabia for Hajj. But since last 3 weeks I was in Saudi, and just because of this problem, we cannot finalize anything until now. I am trying to quickly remove this restriction, this rule, especially in Hong Kong. Alhamdulillah, I get approval for Japan is okay, I don't have any problem. But they give me approval, like my quota was 100 people, they give me 50 Japanese, 50 non-Japanese. In Hong Kong, my quota is 150 people. So I am asking to Ministry of Hajj in Saudi Arabia, give me 100 non-Hong Kong and 50 Hong Kong. But they are not agree. Inshallah, Monday I will go back again and I will talk to them. I will get approval, that's I am sure, inshallah. But how many people this one I am not sure. When I will know, I will get to brother, inshallah. That's why I asked the brother, please stop except for the new ticket because we have a 25 enough. If I got the approval, inshallah we accept the new one. If no approval, in 35, inshallah we can do it. Please wait till I will be informed. When? I'm not sure about that. Because my meeting in Saudi Arabia is on Wednesday. Monday I am going there. Wednesday I have a meeting. Sometimes he wants to come office, sometimes he's busy with other work. He asked me, come tomorrow, go tomorrow. Oh, day after tomorrow, just like that. But as soon as I have information, I will inform you. How about the payment for your card? Is there any guarantee that the one who will pay the payment that get the card before until now, brother is here, even $1 I didn't be getting. Until now. I pay for the airlines, I am paying in the Makkah for the hotel, I am paying in the Medina for the hotel, I pay all other arrangements. So this is sincerity, honesty, my honesty with you people. Because you people already have a problem with someone else. So I don't want you can think we are same like others. When inshallah we will be sure about this one, that there is no problem, we will get all 100% money. But I request to the brother yesterday, please give me little money that I can bring with me to be paid there some extra money. Not all money, only can be paid half, 25%, 50%, 55%, that's one. Because of course, the money I will be using is finished already. So I need the money from you people to be paid there. Until now, even $1, brother will be my guarantee, I did not take from anyone. And inshallah, I hope it will be smooth, it will be okay. If not, only your 35 people from international group, 150 people I have from other nationality, Hong Kong, Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, all. So all the money, if it is not possible, I will be returned them by bank. I don't accept the cash. Pay me money by bank, I will return by bank. If someone will pay me cash, my priority, I ask them, please go to the bank and send me by bank. So you are approved, you pay me money to the bank and you are returned.